জানাই স্বাগতম দল একালে ফাইনাল ত্রিপুরা মাথা সিপিএম একালে ফাইনাল খাবাই খুবাই লাম সগো ত্রিপুরা মাথা সিপিএম একালে ফাইনাল খাবাই খুবাই লাম সগো নবাগতদের জানাই স্বাগতম 2026 বিশিকতাল হাবদরক জানুয়ারি তালনি তিনি বরিশালমারি ককিশাল 16 নং মান্দাই নগর পলিনপুর এডিসি কেন্দ্রনি লুয়াজিমুবাই হাতেই কতর খ্লাইজাখা জয়নি অশাল 181 ফ্যামিলিনি 495 ভোটার जुदा जुदा बदलिया करे बीजेपी नि बाना रमखा ते बरकन लामसुका त्रिपुरा हासनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बीजेपी हास्टे कास्को हायकेबा राज्यसभानि एमपी राजीव भट्टाचार्य एमएलए पिनाकी दास चौधरी एमएलए कल्याणी साहाराय बीजेपी हास्टे जनरल सेक्रेटारी बिपिन देबबर्मा खबै कमिनि जुदा जुदा भारतीय जनता पार्टीनि आदंग আজকে এখানে আমাদের যে মান্দাইনগর পুলিনপুর এডিসি যে ভিলেজ আছে সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির যে যোগদান সভা সেই যোগদান সভায় প্রায় 495 ভোটার যোগদান করেছে আর ফ্যামিলি হচ্ছে প্রায় 181। তো আমাদের যেখানেই যাচ্ছি আজকাল সব জায়গায় দেখছি জনজাতি গোষ্ঠী যারা আছেন সবাই কিন্তু দলমত নির্বিশেষে তারা কিন্তু জয়েন করছেন আমাদের এখানে এবং আজকের যেখানে যোগদান করেছেন বেশিরভাগই মোথা এবং সিপিএম থেকে এসছে। তো আজকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ওনারা আসাতে আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রেংথেন হচ্ছে এবং আগামী দিন আমরা বুঝতেই পারছি যে এডিসি কি হতে যাচ্ছে মোটামুটি টিপ অফ দ্য আইসবার্গ বোঝাই যায় যে আগামী দিন কী হবে। এতদিন এই কোমলমতি যারা জনজাতিরা আছেন তাদেরকে অনেকভাবে ভুল বোঝানো হয়েছে, ভুল বুঝিয়ে বুঝিয়ে এরা ভোটের বাক্সেও পরিণত করেছিল, ওরা এখন কিন্তু সেটা বুঝতে পারছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং আমাদের যে পার্টির যিনি সর্বপ্রধান আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি যেভাবে আমাদের দলকে চালাচ্ছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেশকে চালাচ্ছে, আমাদের সরকার এবং আমাদের যে এখানে স্টেট যে ত্রিপুরা প্রদেশ আছে আমরা সেই দিশায় কিন্তু কাজ করছি। এতে করে মানুষের বিশ্বাস হচ্ছে সবচেয়ে বড়, কার উপর বিশ্বাস করা যায়। শান্তি সবাই চায় এখানে শান্তি, অশান্তির বাতাবরণ যেন না থাকে। আজকেও এখানে যা শুনলাম আসার সময় যাতে এখানে আমরা এই মিটিং না হতে পারে তার জন্য নানা রকম অনেক কৌশল করেছিল, কিন্তু এগুলো করে লাভ হবে না। আলটিমেটলি মানুষ বুঝতে পেরেছে আর মানুষ যখন জেগে যাবে তখন কিন্তু কাউকে আটকানো যাবে না। এবং আগামী দিন আরও ভারতীয় জনতা পার্টিতে বহু লোক বসে আছে, তারা আসছে, তাদেরকে ভয় দেখানো হয়, ঘরে ঘরে গিয়ে ভয় দেখানো হয় এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টির এবার তো আমরা দ্বিতীয়বার আসলাম, তো এটা কতবার হবে তার ইয়ত্তা থাকবে না। সবাইকে নমস্কার। सर आपको क्या लगता है जो देश राज्य में जो डेवलप्ड हो रहा है इसके कारण से लोग बीजेपी ज्वाइन करने लगता है? नहीं, डेवलपमेंट तो मेन ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब ही है डेवलपमेंट और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बाद पूरा एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके बाद आप विकसित भारत जो 2047 में बताया उन्होंने, जो हमारा जो टारगेट है ये थर्ड इकोनॉमिकली कंट्री होगा, ये इसीलिए सभी चीज़ देख के वो अभी तो फोर्थ में आ गया, पहले 11th में था, 11th से 5th है, अभी 4th आ गया, फिर अब देखोगे थर्ड तो 2030 में आ जाएगा मुझे लगता है। और एक स्टेटिस्टिक्स मैंने देखा उसमें कहा गया है कि एक टाइम आ रहा है जिसमें पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमिकली फर्स्ट होगा भारत। तो इसीलिए सब समझ रहा है, क्योंकि जब तक सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जनता और ख़ास करके जनजाति भाई और बहन ये लोग समझ रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास बहुत बड़ी बात है। आंनि मुंखौ सहस्र जमातिया आंखे तेलेबुरा 28 विधानसभा 28 नंनिता तो पार्टी आकार किन एक्चुअली आं दि प्रमोट आं तंगमानि बे प्लस 5 जुलाई गो जे देबिर मरा सिनि लगे जे दिल्ली पेट्रोल यात्रा थांगमानि और बिसिङाव आं बखरकसाता असक दफा नै दिल्ली यात्रा थांग दंखा तिनि हरचा और जॉइन खेपे माने किछा साइखनारखाय अब तो मा सानाय कुसलि तमे हिनबा जत ब्रग न कायसा नाहरमुं नाहरै थाङो बबो
जों जतनि कतर नाहर मुआबो न कि चिनि दफा yok sajak thung tei chini दफा hamfrai mantu phiaba je Delhi Petrol Yatrani je thangmani abuna ang nugui je belakina wana ma kaisa ni khau phaija kata tama hinba abo haino ereng dofano thokogui tatau sawi sudu niji saijung political mileage nani bangai je dofano abo tatau samana heklai thangka hain bangai ang aneka asuk dofano ang tatau sawi dofano asuk ang dalal sawi tatau sawi thokogui dofano abo tei bebok banung khlainani ane asuni phan kri haisi ase ang ani atma soyata abo তা কাছে সানামো সংকা বুবাগারা সবসময় তিব্রাসা থানসা বা তিব্রাসা থানসা কাই তিব্রাসানো পিয়গনানি কক্সাও আবনো তিনি নং জাকারি ফাইকা কাই বুবাগারানি थानसा तो सुदु बोबाग्रा बाय तंगै ति प्रमोथा बाय तंगै कासे थानसा तो याबले थानसा तो नों बीजेपी तंगै बति प्रमोथा जत्त न मिलेगे जों थानसा ngै मानो बोबाग्रा बाय एबा के बति प्रमोथा तंगै कासे न थानसा नि लामा फाइ सफायनाय आबो तो इंया जेकुनो जागा थाङैबा जों गुचिलायमों अंडरस्टैंडिंग गोबां दंखायखे साबायसा हामजालायमों दंखायखे आबो बेबां थानसागोन फाइ सफायबाय তো বো পদ তমানি एमने आं तो कुनो परकुरि आरो एक्चुअली आं फौजिखौ आं साकेट खायमानि एके आं वान सका जे आं कायसिया डाक्टिनो पेन्सन थांगै आं 23 बोसोर साकेट खाय फैगा आसामनि फेलो एके आं डाक्टिनो पेन्सन थांगै कायसिया डिप्लोमा प्लस बोबाग्रानि लगे तंगै आं दफानि कायसिया सेक्रिफाइस खालायनो होना आं वान समनि दा कियाबा ओ वान समं हाइनो दैगो कसक खामनाय आं जाका आं गायसि तमा के कुनो आरो रेसपेक्ट रुइ कुनो गाहाम हामिया सनानि केबो फानो गरै फासमा थाङै फाइबो नन गाहामले तंहनै बगरै कुनो फानो माने नन कुनो रेसपेक्ट आबोतै कुनो गरै हाइसि इनके नों जे जागो गाहाम हामिसे सिसे सुंजे इनके आरो नों तगै ताम खायसा हानबा आं आबो ते कायसा कका आबो न जे Delhi Petrol Yatrani थामना आबो आं फाइनो एरें जाखा कुनो अ जागा थानसनि मारि आं नुजालिया दा तमाके दफाना थक मानसिखौ आं नुजासि তিনি ধরক যত নুখানা পয়লা দিনের মাধ্যমে আং সিনে হাস্তেনে যত লোকরগ্ন 2026 ইংরেজি যে বিসি কেতাল আবনে খাতা হামতেন হামজা মুয়াফারো তিনি ধর নুখানা অর মান্দাই পুলেনপুর নগর এডিস মানে মান্দাই পুলেনপুর এডিসিনি যে বিসিঙ্গ বিশেষ করে যে যোগদান সভা ও যোগদান সভাও চিনি ধর নুখানা যতন ত্রিপুরা মথানি একটা সামনে থাকে ওয়ারিয়ার্স নো হিনজাগো দীর্ঘদিন ধরে জাতি দফানি বাকে কাম খালাইনানি হিনি ব যেভাবে বিনি চাকরি কর্মজীবন বসে ফাইস খাইনাই যেভাবে চিনি বরং বাকে সামু খাইনাই বাকে ফাইনাই ব ত্রিপুরা তো মানে আগরতলা থেকে একদম দিল্লি অব্দি যে হিমুই থানার বিসিঙাव খরকসাবো ব জায়গানি সৈনিক ও সৈনিক বনুখা ও জায়গাও শুধু এক দুইজন ব্যক্তিনি বাকে চিমি ও ত্রিপুরা মথা পার্টি আবো দফানি বাকে আবো সমাজনি বাকে যে বরং এই ব্যক্তিগত স্বার্থনি বাকে ক্ষমতানি বাকে হায়াকাবা সম্পত্তি দ্বন্দ্বলোক শ্রামনা বাকে চিমি ও পার্টি বাব্রানো কই চাচাগঙ্গই শুধু বসিমিয়া তেবু বড় কবামা তিনি প্রায় 495 ভোটার 181 পরিবারনি তিনি ত্রিপুরামতা হায়াকাবা সিপিএম নি ইয়াকারে ভারতীয় জনতা পার্টিও যোগদান খাইপাইকা এবং চিনি মুখ্যমন্ত্রী চিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি চিনি প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাচার্য যিনি উপস্থিতিও ও যোগদান সভা অংখা তিনি অব শুধু যোগদান সভায়া ও জায়গাও থিনাঙ্গ যে চিনি ত্রিপুরা সারণ একমাত্র বাসিরি মানায় বা চিনি ত্রিপুরা সারণ মোথাঙি মানায় একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিনি সরকার হায়াকা ভারতীয় জনতা পার্টি গাবন বাকে ও 2026 जों 2026 नि जे जंगमारिव भारतीय जनता पार्टी सरकार नर तुबुना नांगो एवं तुबुना नांनाय कारण बीजेपी ত্রিপুরাसन बाके जेबाबो खलाय दङ बा सामु खलायनाय आगामी दिनाव आबो एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी न आबना कारिते कोनो पार्टी करे शुद्ध ओमो सिमिया ये तो कुछ भी नहीं है आगे आगे देख होता है क्या अब नाय सिमी दङ नै जेबाबे दूध दय चाइ थांका आबते कोनो किछु खलायमालिया दूध दय चाइ थांका माने ताबारनि सानासि अंखर सिनाय अ साना ताबु बीजेपी रं कारि दङ दूध आकिने दय चाइ थांका आबते दूध दङै मालिया